तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीक सफ़र भी देना। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूँ, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। 94 न्यूज़ के लाइव स्टूडियो से 6 से 7 वही सिलसिला पुराना सोनी धरती लिए एक मरतबा फिर आपका मेज़बान परवेज़ गोंदल तमाम सुन पाने वाले और देख पाने वाले तमाम लोगों के सामने हाजिर हैं। शोज़ तो बहुत हुए, टॉक शोज़ भी हुए, बातें भी बहुत हुई, मेहमान भी बदलते रहे, और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा है, स्टूडियो को रौनक बख्शी है। सबसे पहले मेहमानों से तारफ़ करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे शो का फॉर्मेट है उसके मुताबिक सवालात करेंगे। कहना आपसे ये है कि वक्त बहुत कीमती है, इंसान परेशान है और पूरी दुनिया पर मुआशी बहरान है। हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमारे मंडी भावदीन में सूरत हाल सनत व तिजारत के हिसाब से क्या है, कारोबार कैसा है और लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। कई मौज़ूआत लेकर आपके सामने आता हूँ। आज इसी तरह एक मौजू लिए हुए आपके सामने एक मरतबा फिर से हाज़िर हैं, और हमारे पास जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, सबसे पहले तारफ़ करते हैं कि मियाँ आसिफ शब्बीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं आल मंडी भावदीन। ये जो पूरा हमारा ज़िला है इसके राइस मिल्स जो हैं उनके चेयरमैन हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गुजरात मंडी भावदीन सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं, मेंबर सॉरी। इसके अलावा बहुत सारे समाजी और बहुत सारे माशरती मसाइल में मंडी भावदीन को उजागर कर रहे हैं और मंडी भावदीन के लोगों का साथ दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ गुलाम सरवर साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आल मंडी भावदीन भट्ठा यूनियन के सदर हैं, और इसके अलावा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मंडी भावदीन और गुजरात के सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं। और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं और बहुत सारे मसाइल आपके उजागर करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं मियाँ आसिफ शब्बीर साहब की जानिब। मियाँ आसिफ शब्बीर साहब कैसे हैं आप? जी मियाँ साहब आप कैसे हैं? ये अल्लाह की मेहरबानी, आपकी दुआ से। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं कि 94 न्यूज़ के स्टूडियो में ये पहली दफ़ा आप रौनक अफरोज़ हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने CEO साहब की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। मियाँ साहब के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गुजरात और मंडी भावदीन के अभी मेंबर भी हैं, और इसके अलावा जो राइस मिल एसोसिएशन है उसके भी चेयरमैन हैं। इसके अलावा एक ओहदा और भी है, एक्स चेयरमैन हैं बैतुल माल के जो जिला मंडी भावदीन में। तो लायंस क्लब इंटरनेशनल के रीजन चेयरपर्सन, जी लायंस क्लब के चेयरपर्सन भी हैं। देखते हैं कि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि ये बिजनेस कम्युनिटी जो है इन्हें तो पता है कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता क्या है, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, आवाम हमारे साथ होती है, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है क्या चीज़? जी थैंक यू परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया कि एक अच्छा आपका प्रोग्राम है, तो इसमें हम आज शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बेसिकली चैम्बर जो है वो आपको पता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ताजर तंजीम है। जी जैसे लोकली अंजुमन ताजरान है, जी डिफरेंट और तंजीमें होती हैं ताजरों की, ट्रेडर्स की। जी तो ये बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनसे रिलेटेड अटैच होता है। सेमी गवर्नमेंट आप इसको बोल सकते हैं कि ये सेमी गवर्नमेंट अदारा है। जी ठीक हो गया। और इसमें जो हमारा बेसिकली जो मकसद होता है वो यही है कि ट्रेडर्स की, मिलर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रोटेक्शन जो है वो इसमें हम करें। जी बिल्कुल ठीक है। मतलब बिजनेस नेटवर्क को एक मकाम पर जमा करना, कम्युनिटी को इकट्ठा करना, इच कॉमर्स मीन तिजारत, और
एक तंजीम बनाई जाती है। यूँ समझिए कि ये जो तंजीम है ये कारोबारी तबके की वकील होती है और जितने भी कारोबारी मसाइल होते हैं मिल बैठकर उन्हें हल करती है, और कहीं पे कोई मसला हो तो सब मिल बैठकर उसका कोई हल निकालते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है जी। मियाँ गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है और देहात में हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और भट्टा यूनियन के चेयरमैन भी सदर भी हैं मियाँ गुलाम सरवर साहब। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि अक्सर ये होता है कि भट्टा के जो कारकुन होते हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अक्सर इस शिकायत में मुब्तला है कि भट्टा मालिकान जो है वो उन पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। ये आज क्लैरिफाई कर दीजिए कि क्या ऐसा है या ये एक इल्जाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला तो मैं 94 ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ और इतने अच्छे और प्यारे प्रोग्राम जो मैं शामिल होया। मैं मतलब मैं तो इस बारे में ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ कि साडा चूंकि पाकिस्तान पूरा ऐसा मुल्क है जिथे सिविलाइज्ड मुल्क यानी कि अपना नॉर्वे अमेरिका उन्हां मुल्कां विच भी 4 5 7% 10% तक जराइम होंदे जी। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि साडा जेड़ा मुल्क है ये इतना तरक्की याफ्ता नहीं, ये यानी जेड़ा भटियाणा है उते छाप लग चुकी है ना कि जेड़ा ये जालिम ऐसी नहीं गल। मैं तो चूंकि आप भट्ठे वाला और भट्ठा बरादरी दी मैं सारे मतलब नुमाइंदगी करदा पूरे डिस्ट्रिक्ट दी पूरे पाकिस्तान लेवल दे। मैं नहीं देखा कि किसी जगह ते 1-2% केस आ जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 100 ਮਸਾਇਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਆ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚੁੰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ जिस लोग नस्ते ना मतलब चूंकि तुहाने पता है कानूनी नहीं मीनता भी ये कि असि पेशगी सिस्टम है साडा। ये बहुत सारे पैसे उन्होंने पहले से लिए हुए होते हैं। ये तो 3 4 5 लाख रुपया एक घर जेड़ा उन्हां नाल एडवांस होता है। एडवांस देते तो बगैर भट्ठे दा कारोबार नहीं चलता जी। बिल्कुल सही। जिस वेले उन्हां नु फिर मतलब एक किसे ज़हन बना लेन कि मैं इथों नस जाना मैं शायद वो फिर जिवें नसते रोज वो ज़ाहिर है अपने पैसे लेने वास्ते अपना काम जेड़ा अद्धे राह छड़ के जाते हैं उन्हों काम कराने वास्ते फिर ठेकेदार जेड़ा अपने वसैल नाल फद के ले आंदा ओदे विच कोई थोड़ा बड़ा कदी नागवारी भी ज़ाहिर है इतना बड़ा जुर्म करके जदों पैसे एक बंदे को ले होण फिर ओदा काम करदा बंदा काम छड़ के विचकार नस जाए। एक तो काम रुक गया उस तो बाद ये हुंदा है कि रकम हुंदी है वो डूब जाती है, फिर नवा बंदा ज़ाहिर है अरेंज करना उस भी पैसे मंगने जी। बिल्कुल मेरा ख्याल है ये मसला इस तरह है कि ये लोग पैसे ले लेते हैं ये अगों कारा कर लेते हैं अगले पैसे खा जाते हैं उस तो बाद सोचते हैं कि चलो हुण नवीं जाई जांदे हैं। कोई वाकया यानी कि मैं समझना कि 200 या 400 घर हैं उन्हां विच एक ऐसा वाकया हो गया ओदी फिर छाप जेड़ी ओ चूंकि वो हो जाता है हाईलाइट। बिल्कुल हाईलाइट होने की वजह तो फिर आते जी भट्ठे वाले फिर चूंकि भट्ठे वाले ज़ाहिर है उन्हें पैसे देते उधर फद के ले आउंदे जी। बिल्कुल इस तरह फिर वो बदनामी हुंदी। वरना मैं वो राले वेख्या कि इन्हां दा भट्ठा मालकान और भट्ठा मजदूर दा जिस तरह वालदैन दा और अपने बच्चों दा हुंदा इस तरीके नाल सिस्टम ते साडा जिला तो खास करके मैं एक प्रवेश साहब तुहानू अपने जिले दी खूबी ये दसना चाहना इस बारे जी। असी लेबर ग्रोइंग ठीक है ये मंडी बहुदीन लेबर जेडी वो प्रोवाइड कर लेबर दी नर्सरी है नर्सरी प्रोवाइड करदा है जेडे किरदो नवाज दे ज़लान ने जी। साडे कोल एक ते पहली गल है कि कोई जेड़ा साडा मजदूर है ना उन्हां दे सारियां दे तलकात होई कि दूसरे नाल सही उस तलकात नु यूज करदे आ कोई मतलब साडे कोल बहुत ही घट कमो बेश साल विच शायद एक या दो वकूए ऐसे होंदे ने जिहदे विच थोड़ा हेठा होंदा होया उस तो बाद वो भी असी कोशिश करदे हैं लेबर यूनियन नाल या बट्ठे अपने असर रसूल इस्तेमाल करदे होन असी मतलब सेटलमेंट कर। सही है बहुत अच्छा क्लैरिफाई तुसी कीता है क्योंकि अक्सर ये सुनना चाहता है कि वो गरीब आदमी ने जी उन्होंने फड़ के लैन दा ना जी लेकिन ये विचली गल दा नहीं कोई बंदा भी नहीं इंतजार करता कि यार 4-4 5-5 लाख रुपया एक बंदा देता है ठेकेदार
اور بندہ کام کرنے والا جڑا وہ چوتھے جڑے غائب ہو جاتا ہے پھر لازمی گل ہے وہ اپنے کام نہیں چلتا کام نہیں چلتا صحیح یار مطمئن ہو گئے تھوڑا جواب تو بہت اچھا جواب ہے سر آصف شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پوچھنا آپ سے یہ کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ سیمی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ تقریباً یہ جو چیمبر آف کامرس ایک ادارہ ہے اس کے جو ارکان ہوتے ہیں کیا انہیں گورنمنٹ کچھ پے کرتی ہے یا یہ یونین لیول پہ جو والنٹیرلی کام کرتے ہیں؟ جی صاحب یہ والنٹری کام کرتے ہیں ان کی کوئی پے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے یہ اپنے سارے اخراجات اور یہ سب کچھ خود ہی مینج کرتے ہیں. یہ بھی ایک ناظرین بڑی بات ہے کہ آپ کے لیے یہ جو آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ کاروبار تجارت پر بہت زیادہ منحصر ہوتا ہے. اس میں زراعت بھی اسی شعبہ میں تقریباً آ جاتا ہے. لوگ کام کرتے ہیں بے شک اپنے کاروبار کے لیے کام کرتے ہوں گے لیکن اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے والنٹیرلی کام کرتے ہیں اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں اور اکٹھا ہو کر کاروباری معاملات کو خود سنبھالتے ہیں. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ریلیٹڈ نہیں ہوتے. مثلا چیمبر آف کامرس ہے تو ایک غریب آدمی سوچے گا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. تو ایسا ہے کہ ملک کی ترقی میں بہت سارے لوگ کردار ادا کر رہے ہیں جن میں یہ چیمبر آف کامرس جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو بہرحال یہ چونکہ آپ رائس ملز جو ہے اس کے بھی آپ ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں تو اکثر کسان یہ شکایت کرتا ہے کہ ابھی میں اندازہ لگا رہا تھا گھر بیٹھ کے کہ تقریباً 28-25 ہزار روپیہ 1 ایکڑ خرچ آتا ہے ایک زمیندار کا چاول کی جو فصل ہے وہ کاشت کرنے کے لیے. اب ہوتا یہ ہے کہ زمیندار جو ہے میں ایک شو کرتا ہوں ریڈیو پہ تو وہاں پہ ایک کسی عورت کی کال آئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں عورت ہوں اور میری زندگی کا جو فیصلہ ہے اس کا اختیار میرے والد کو ہے. میری جہاں پہ چاہے شادی کر دے جہاں پہ. تو میں نے اسے بھی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے. یہ زمیندار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ فصل اس کی ہے. آپ جہاں بھی جائیے کوئی کاروباری بندہ ہے ایک بیل لے کے آگے اس نے بیل بیچنا ہے وہ کہ آپ قیمت وہ خود بتائے گا کہ میں اتنے روپے میں یہ بیل بیچوں گا. کہیں پہ دکان پہ جائیں تو ہر چیز پہ قیمت لگی ہوئی ہے. یہ زمیندار کی یہ جو فصل ہے اس کی کوئی قیمت کہیں بھی نہیں لگی ہوئی. طے کرنے والا کوئی اور ہے. ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی جو رائس کا بزنس ہے نا جی یہ ہمارا جو انٹرنیشنلی ہے اس کے لیول پہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. جب انٹرنیشنلی پرائز ہائی ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی پاکستان میں بھی ہائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پہ وہ کم آتا ہے کیونکہ ہمارا کمپٹیشن ہے انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو انڈیا میں بے شک وہ گورنمنٹ سہولتیں دیتی ہے جی اور وہ پرائز ہی اتنی ہے الحمدللہ. ابھی تو جو ہماری سپر باسمتی ہے ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یورپی یونین میں ہم رجسٹریشن کروائیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہو سکا. ابھی ہماری گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے ساتھ. تو جو پرائس ہے تو ہم کوشش تو کرتے ہیں اور گورنمنٹ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جتنی ہماری پرچیز ہو جتنی ہماری ڈیمانڈ ہو اس کے مطابق ہم چلیں. اور الحمدللہ ابھی بہت اچھا ریٹ ہے پیڈی کا. اس دفعہ بھی جو 3,000 آپ بتا رہے ہیں کہ ایکڑ پہ 30,000 روپیہ خرچہ آتا ہے. جی جی. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس سال جو پرائز اچھی ہے وہ جو آمدن اس سے ہوگی زمیندار کو انشاءاللہ وہ 1 لاکھ کے قریب ہوگی انشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے کمیونٹی ہمارا ساتھ دیتی جا رہی ہے. محمد افتخار صاحب ہیں ہمارے ساتھ تعریف کرتے ہیں. ملک ظہیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ آصف بھائی صاحب گریٹ مین ہیں. جی بہت شکریہ. اور آصف صاحب آپ کو سن رہے ہیں. محبوب رسول اس وقت ساتھ دے رہے ہیں. کہتے ہیں ماشاءاللہ میاں صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اور افضال اصغر گوندل ساتھ دے رہے ہیں. کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے. اور ساتھ جاوید گوندل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور چودھری فیض گوندل صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ گریٹ میاں صاحب. گوندل صاحب نے آپ کو یہ کہا. راشد محمود مرزا اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. کہتے ہیں گریٹ میاں صاحب. اور شاہد عمران گوندل اس وقت ساتھ دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں لیکن چونکہ ہمیں پروگرام کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ دونوں میاں برادران سے کچھ پوچھنا چاہیں تو یہاں پہ کمنٹ کیجئے گا اور میں آپ کا سوال ضرور ان کے سامنے رکھوں گا. تو میاں غلام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک سوال ہم آپ سے کرتے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ پولوشن کے حوالے سے
جو آج کل ہمارا جو یہ فوگ کا بھی آگے آ رہا ہے نظام کہ دسمبر میں بھی بھٹا کو بند کیا جاتا ہے اکثر، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پولوشن کے حوالے سے دھواں ہے اس کا، اور یہ گورنمنٹ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ رہی ہے، کچھ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہاں تک اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ پرویز صاحب جڑا نا بٹھا ماحول دوست بٹھا یہ بارے میں گورنمنٹ دی پالیسی ہوتی ہے کہ نمی ٹیکنالوجی نہ متعارف کرائی جدا نام ہے زگز ہے جی جی یہ اساں جڑا ہے وہ نیپال تو یعنی کہ ساری گورنمنٹ دے تعاون نال انہاں نیپالیین جڑے نے اس تو پہلا 3 دفعہ جڑا ہے پاکستان آ چکے ہیں ڈیلیگیشن دی صورت جی انوائرمنٹ محکمہ ہے ساڈیاں انہاں نال میٹنگاں کرائیاں لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، جی یعنی وہ جڑے خواہشمند یا جڑے بندے رکھتے ہیں ذہن کہ اسی جانا چاہتے ہیں انہاں سن رہنمائی کیتی ہے کوئی ٹھیک وہ یہ کہ ساڈا جڑا کاروبار ہے بٹھے والے دا بیسیکلی سارا دار و مدار مزدور تے جی مزدور چونکہ زیادہ ان پڑھ ہوندے بالکل انہاں ایک ٹیکنالوجی جڑی ہے نا جی وہ آلریڈی جڑی پہلی پرانی جدے ساڈا دھواں جڑا وہ کالا نکلدا ہے، ہاں جی وہ تو دھواں ہی نہیں نکلتا، باقی چیزاں میں نکل کے بلکہ کپڑے تار تے پائے ہوندے نے سارا تے نکل جاندا ہے۔ ساڈا ایک مسئلہ یہ آ رہا درپیش جڑا ہونا اس ٹائم میں تو چونکہ منڈی بہودین دا پریزیڈنٹ ہونے دے ناتے سب نال پہلا بٹھا میں زگ زیگ کیتا ہے ماحول دوست بیٹھا ہے اور منڈی بہودین دا الحمدللہ بہت اچھا مطلب ہے کاسٹ وائز یعنی پروڈکشن وائز سب نے بڑا بیٹھا ہے۔ اچھا تھوڑی وضاحت کر دو زگ زیگ اور دوسرے زگ زیگ سر زگ زیگ چونکہ اپنے نام تو ہی جس طرح مطلب زگ زیگ یعنی بالکل ٹیڑھی بل کھاتا اسی جڑا نویں ٹیکنالوجی نو دے وچ ساڈا جڑا پہلا بٹھا او دے وچ ہیٹنگ ایریا 10 گز ٹھیک اے دے وچ ہیٹنگ ایریا جڑا 30 گز ہے ٹھیک یعنی ہیٹنگ جڑی ایریا بتا دیندے اے چونکہ جڑا کالا دھواں نے ویسے انرجی ہے توانائی ہے جی بالکل کوڑا ہی ضائع ہوندا ہے اوتے جا کے او جناب کوڑا جڑا اس نو برائی یعنی اندر جڑی کچی اٹ جوڑ دے نا جی او دے وچ اس طرح کر کے او زگ زیگ کر کے اس ہیٹنگ ایریا بتا دیندے او دھواں اندر ہی جل جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے ٹھیک جو اوتے جڑا صرف چٹا یہ تے پھر دو فائدے ہو گئے بھی تہاڈی انرجی بھی ضائع نہیں انرجی ایندھن بھی جڑی ہے ویسے جی اگر لیکن ایک پرابلم ہے سان جی ساڈے میں اے پہلا عرض کیتی ہے ساڈے چونکہ مزدور جڑے نا او ان پڑھ جڑے ایدے سپیشل ہوندے نا اٹ بنانے والے بھی ان پڑھ جی بالکل او انہاں دا ایک آلریڈی ذہن فٹ ہو گیا کہ اس طریقے نال سائٹ پکانی تے پکڑی ٹھیک ہے ہن انہاں نویں ٹیکنالوجی تے اونے واسطے یعنی کہ انہاں سن سکھانا پڑے انہیں ٹریننگ چاہیے انہاں دے چونکہ ذہن آلریڈی بن چکے نے سی جتنا بھی سکھانے ہو پھر وہ اپنی پیڑی چلے جاتے اچھا پیڑی اور یہ نویں جدوں مکس ہوندی اودوں اٹ اچھی کوالٹی دی نہیں بنتی جی بالکل جدوں نہیں بنتی تے ٹھیکیدار دا نقصان ہوندا ہے مثال دے طور تے میرا بٹھا انہاں چلدا ویکھیا نے جس اودی نقصان ہویا جی سائیڈ والے جڑے ساڈے دوجے دوست نو ویندے نو دن کہ اے بہت زیادہ نقصان ہو گیا پھر ڈسارٹ ہو گیا اس تو اس ٹیکنالوجی تے جانے تو ہچکچاندہ ہے گورنمنٹ نال ساڈا پاکستان لیول تے شعیب خان نیازی ساڈے صدر نو آل پاکستان بیٹھا ایسوسیشن دے ٹھیک مار عبدالحق صاحب جنرل سیکرٹری وہ ساڈی پوری ٹیم ہے ساری پورا یعنی کہ پاکستان جو ساڈا چین ہے ہر جگہ تے ہر ڈسٹرکٹ صدر تحصیل صدر مارکیٹاں دے صدر اور کر رہے ہیں یعنی گورنمنٹ نہ تعاون بھی اسی کردے ہاں لیکن گورنمنٹ جڑا انہاں کیتا ہے 20 لاکھ روپیہ اسی دینے ہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی تے بٹے نہ کرنے واسطے اچھا تے ساڈی یونین والے نے کہ جدوں تسی 20 لاکھ روپیہ بلا سود شروع کیتا نا جدوں تسی بٹے والے مثال دے طور تے میں یا دوست نو دیندے اس تو 3 مہینے بعد اسی او دے تے چلے جاواں ٹھیک تے ہن جڑا سرحد جڑی ہن پوزیشن جا رہی او اے کہ ہائی کورٹ انوالو ہویا وچ انہاں ایک آرڈر کیتا ہے بھئی 7 نومبر تو لے کے 31 دسمبر تک اساں بیٹھے بند کرنے زگ زیگ تو علاوہ ٹھیک ہے زگ زیگ چل سکدا او دے وچ ساڈے دوستاں دی یعنی یونین والے دی کوشش ہے کہ کچھ بٹے ساڈے گرین زون چ پا دتے جان چل دے رہن اے چونکہ شمالی جڑا پنجاب ہے نا جے دے وچ اسی بھی شامل ہیں جی جی اے دے وچ کہ بٹے بارشاں دی وجہ تو بہت گھٹ چل رہے جی اٹ دی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اٹ بڑی گھٹ ہے وہ پھر انہاں دی ساڈی یونین والے دی کوشش اور ساڈی بھی انہاں نے ریکویسٹ اساں کیتی کہ ساڈے ضلع جڑے نو چلواؤ تے اون بہرحال زگ زیگ تے جانا چاہندے ہاں اسی اگر مطلب مجموعی طور تے گورنمنٹ اگر صحیح سپورٹ کرے تو جانا چاہندے صحیح
اب وہ ویسے بھی ہے نا کہ ساڈے علاقے دھند ہوندی ہے, پنڈی والی سائڈ تے دھند نہیں ہوندی, کیا وہ بھی بند کر دیتے جاندے یا وہ چل دینا؟ جڑا آرڈر ہے وہ تے پورے پنجاب واسطے انہاں کر دیتا ہے, انہاں گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ویکھی. ٹھیک ہے. ساڈا جڑا انہاں دا پرابلم ہے نا, جڑی ساڈا گورنمنٹ نال اختلاف ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی ویکھ کے جڑی زمینی حقائق انہاں دے مطابق ورک کیتا جائے. ٹھیک ہے. انہاں پھر پورے پنجاب نو یکساں جڑا ہو کر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اب آصف شبیر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ان سے بھی مجھے پوچھنا ہے. پاکستان میں رائس بہت زیادہ رائس کی فصل ہے, جہاں بھی جائیں سبزہ ہی سبزہ ہے. زمیندار کوشش کرتا ہے جب اس کو ریٹ صحیح ملتا ہے تو پنجابی چاہتے ہیں کہ ویڑے وچ بھی منجی لا دیں. انہوں نے دل ہوتا ہے کہ سامنے کوئی 4 پیسے لب جان گے. پاکستان کی قیمتوں کا تسی اگے بھی دسیا کہ طے ہوتا ہے دنیا باہر دنیا چ, پھر انڈیا کا مقابلہ بھی ہوتا ہے. یہ پاکستان کی جڑی رائس ہے یہ کوالٹی انڈیا دی کوالٹی یا کیڑی فصل ہے جی سب تو اچھی کوالٹی ہے, اور پاکستان دی اے جڑی رائس ہے ایک بار کیوں نہیں خریدی جا رہی؟ وجہ کی کہ پہلے یہ ہوتا سی کہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتی سی, پھر افغانستان ہو گیا یا اگے پھر باقی ملکوں میں بھی, انڈیا نے کیوں پریفر کیتا جا رہا؟ تھینک یو گریز صاحب, بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا. یہ میں بتاتا چلوں, ایکچولی پرابلم ہی اب یہ آ گیا ہے کہ سپر باسمتی جو پہلے کرنل ہوتی تھی پھر سپر آ گئی, پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی ہے یہ 92 میں. ٹھیک ہے. اور آپ اندازہ کر لیں 28 سال ہو گئے ہیں. جی بالکل. اور سپر باسمتی از دا بیسٹ باسمتی ان ورلڈ. ٹھیک ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ انگلینڈ میں بھی ایک ریسرچ ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی ایک بک میں جو نام لکھا گیا وہ پاکستانی سپر باسمتی کا نام کہوں گا. ماشاءاللہ, بڑی بات. اور یہ ورائٹیز انڈیا میں بھی نہیں ہے. جی جی. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب یہاں پہ جو گورنمنٹ نے بین ورائٹیز کی ہوئی ہیں تو لوگ وہ بھی لگا دیتے ہیں. اب جیسے آپ نے پہلے کہا کہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے پیسے کم ملتے ہیں, تو جو بین ورائٹی لگائیں گے تو پیسے تو اس کو کم ملیں گے. جی بالکل. تو اب سپر باسمتی میں سجیشن بھی دوں گا کہ اگر ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے پاکستان میں, اس کو اسٹینڈرڈ پہ لے کے آنا ہے, زمیندار کو خوشحال کرنا ہے, تو برائے مہربانی یہ سپر باسمتی کاشت کریں. ٹھیک ہے. سپر باسمتی کاشت کریں گے تو ہمارا جو اوور آل پوری ورلڈ میں اس ٹائم ہماری ڈیمانڈ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جتنا بھی اچھی کراپ پیدا کریں گے وہ ہمارے لیے انڈسٹریلسٹ کے لیے, مل آنر کے لیے, ایکسپورٹرز کے لیے بیسٹ ہوگا. اور جب یہ پرائس اچھا ملے گا تو آٹومیٹکلی اس کا فیکٹ جو ہے وہ ذمہ دار پہ ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کوالٹی وائز ان ساری چیزوں پر توجہ دیں گے تو باقی دنیا میں بھی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی. ہونا بھی چاہیے پاکستان. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, کیا یہ بھی سچ ہے کہ یہاں جو سپر باسمتی ہوتی ہے وہ پوری ورلڈ میں مشہور ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا بھی کچھ سننے میں آیا. بالکل. آپ نے جیسے میں نے آپ کو پہلے کوڈ کیا ہے کہ انگلینڈ میں جو ریسرچ ہوئی تھی وہاں پہ 2 سٹیز ہیں جو جس کے نام لکھے گئے ہیں. وہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں, ایک بڑی بودین ہے اور دوسرا ایک ناروال ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 ہی ڈسٹرکٹ ہیں جو صحیح مطلب کوالٹی وائز جس کی ایک خوشبو ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے اس ایریا میں, اس علاقے پہ. تو وہ یہ اس جیسی سپر باسمتی کہیں بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں, بلکہ کسی ورلڈ میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناظرین, 94 نیوز کا لائیو اسٹوڈیو ہے, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سونی دھرتی. ہمارے ساتھ بہت خوبصورت مہمان بیٹھے ہیں. میاں آصف شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیمبر آف کامرس گجرات اور منڈی بہودین کے سپریم کونسل کے ممبر ہیں اور رائس مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ سابق چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کونسل کے, اور اس کے ساتھ میاں غلام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جانی پہچانی شخصیت ہے, بہت زیادہ سماجی کاموں میں بھی حصہ لے چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ بھٹا یونین کے پریزیڈنٹ ہیں منڈی بہودین سے. سوالات کا سلسلہ جاری ہے لیکن ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ اس وقت شامل ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا کمنٹس بھی ہوتے جائیں. جویریہ صدف ہمارے ساتھ ہیں, کہتی تھی میاں سرور صاحب بہت اچھے انسان ہیں. شاہد عمران صاحب کہتے ہیں گریٹ میاں صاحب, اور عاطف علی ساتھ دے رہے کہتے ہیں ماشاءاللہ گریٹ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اور کبیر اوان ساتھ دے رہے ہیں. ساجد اعتبار گوندل اس وقت سعودی عرب سے ہمیں دیکھ رہے ہیں.
اور تعریف کریں آپ سب کی. اور شہباز لک کہتے ہیں کہ کاشتکار جو ہے اس کی آواز بلند کرنے پر شکریہ. جناب شو آپ کا ہے اور نمائندے جو ہیں وہ بھی آپ کے ہیں, اور ہم یہاں پر صرف آپ کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں. ہماری اپنی باتیں نہیں ہوتی جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں, ہم تو ان کو صرف الفاظ دیتے ہیں, ساری باتیں آپ کی ہوتی ہیں. بہت شکریہ. شاہد خان عمر ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ. اور شاہد خان صاحب نے آپ کی تعریف کی ہے. سلیمان اکرم ساتھ دے رہے ہیں, اور شاہد خان کہتے ہیں کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. جی بہت شکریہ. محمد شاکر ساتھ دے رہے ہیں, اور محمد شاکر صاحب کے ساتھ ذیشان چودھری اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. سید محسن رضا کہتے ہیں گریٹ مین میاں صاحب. اور ناصر کوڑا اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کہتے ہیں ویری گڈ. شاہد نواز ایڈوکیٹ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور میاں صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور رانا عمر اشرف کہتے ہیں کہ بہت زبردست. اور شاہد نواز صاحب کہتے ہیں کہ دونوں مہمانوں کو سلام. اور رانا عمر اشرف صاحب نے مجھے زندہ باد کہا ہے. بہت شکریہ سر. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میں نے سارے تلک سوال کیے کہ آپ یوں ظلم کرتے ہیں بٹھا مالکان, یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. آپ کے بھی تو مسائل ہوں گے. ظاہر ہے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ زندگی جڑی ہوتی ہے, اور جس کے ساتھ زندگی جڑی ہے, سانسیں جڑی ہیں, سانسوں میں اور پورے جسم میں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. فیملی میں بھی مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بھٹا یونین ہے, ظاہر آپ نے اسی لیے اس کو بلڈ کیا ہے کہ مسائل کو حل کیجیے. وہ مسائل کیا ہیں جو آج کل بھٹا مالکان کو درپیش ہیں؟ شکریہ پرویز صاحب. جڑا ساڈا ہے نا کاروبار بٹھے دا, یہ چونکہ جس طرح نا تو ہی ظاہر ہے بٹھا مشکل ترین, یعنی کہ ساڈا یعنی کہ بٹھے نال جتنی چیزاں ریلیٹڈ نا میں جناب نو دستا کہ لیبر ہر کام ساڈا لیبر دا اور ٹھیکے دا کام, یعنی 30,000 اسی دینے. کوئی تنخواہ والا صرف جڑا نا 2-3 بندے نے. ایک ساڈا ڈرائیور ہوندا تنخواہ والا, ایک جڑا مستری جڑا جلائی تے پکانے والا ہوندا ہے وہ سی تنخواہ دار, منشی تنخواہ دار. باقی جتنا کام اٹ تپیر کرن والا, اٹ نو چاہ کے بٹھے دے وچ رکھن والا, بٹھے چوں کڈن والا, یہ سارے ٹھیکے والے بندے. یعنی کہ اسی ایک معقول انہاں نال ایگریمنٹ کر لینے آ گیا اتنا ساڈا تہاڈا ایگریمنٹ سال 6 مہینے دا. 6 مہینے بعد جڑا وہ اس تو بعد نیو ایگریمنٹ ہوندا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی یہ چاہتے ہیں جڑا ساڈا یعنی کہ پاکستان لیول تے ساڈا مطالبہ ہے گورنمنٹ نال, بس ساڈا یہ جڑا رجسٹرڈ کیتا جائے. گورنمنٹ یہ کرتی ہے مثال طور تے 5 لاکھ یا 4 لاکھ روپیہ دینے آ نا, گورنمنٹ آدھی 50,000 نال تسی رجسٹرڈ کرو. ٹھیک. اس تو بعد یہ کہ جڑی ساری خاص کر کے پنجاب گورنمنٹ ہے وہ نال سندیش قید ہے کہ گورنمنٹ جس طرح اپنے کمرے چ بہ کے نے جن تسی کی آدے ہو اپنا یعنی کہ زمینی حقائق نہیں ہوتے, گراؤنڈ ریالٹی اڈاپٹ نہیں کرتے. صحیح. وہ اپنے کول جیڑا ریٹ آج چلدا ہے نا پہ جتھے پیر دا کسوری لیبر اون ضربے 10% لا کے اگلے سال وہ چالو کر دے. ٹھیک ہے. ساڈا یہ انہاں مطالبہ ہے کہ جیڑا ریٹ مثال دے طور تے سندھ وچ کے پی کے او ریٹ نو ساڈے کول او ریٹ کوئی بندے جڑے ان ساڈیاں سرحداں آپس چوں ایک دوجے نال سی تے اوتے پاکستان ہے نا. جی سر. ساڈا یہ مطلب مطالبہ ہے پاکستان سے بھی اٹا منگا رہے ہیں نا لوگ. ساڈا یہ مطالبہ ہے کہ پورے پاکستان وچ جڑے نا مزدوری دے ریٹ فکس کیتے جان, اکو جے کیتے جان. ٹھیک ہو. پھر یہ کہ زمینی حقائق نو مد نظر رکھتے ہیں. تیسری ساڈی ہے کہ ساڈا جڑا سب نو زیادہ اس وچ سناڑے آ رہے ہیں جناب, وہ یہ کہ قانون انہاں اس طرح طریقے دے بنا دیتے نا کہ بھئی سنی سنائیاں گلاں تے کہ اسی یہ چاہنے ہیں کہ بٹھے والا جڑا بٹھا مالک ہے نا اس دی بھی سنی جاوے. ساڈی یونین والے بہت مطلب ورکر بندے اوتے بیٹھے اور بڑے شناسان انہاں نوں اودے وچ شامل کیتا جاوے. قانون بنان لگیا جس پالیسی بنائی جائے تو جی پالیسی بنایا جائے انہاں نوں رائے وچ شامل کیتا جائے. بالکل صحیح. تیسری گل ہے کہ جڑا ساڈے ڈسٹرکٹ لیول تے اپنا ریٹ جڑا پختہ اینٹ دا ہے نا یہ مقرر کر دے. ٹھیک. جڑا مٹیریل ہے ساڈا جڑا استعمال ہوندا وہ پاکستان لیول دا ہے. مثال دے طور تے کوئٹے تو بھی منگانے ہاں, کے پی کے تو منگانے ہاں, سندھ تو بھی ہوندا ہے. اچھا انہاں دا اوتے کوئی یعنی کہ
नहीं मतलब Check and balance। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, जो मर्जी वो रेट ला दें जितना, यानी कि आज अगर गड्डियां उन्होंने 10 गड्डियां का ज्यादा ऑर्डर मिला तो उन्हें 1000 रुपया रेट अप कर लिया। ठीक सन चूंकि बाउंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट करते हैं, ਅਸੀਂ बिल्कुल पाबंदी करने वास्ते तैयार हैं जनाब। जी बिल्कुल लेकिन साडा ये मुतालबा है कि जेड़ा कोयले दा है या ईंधन जेड़ा भी चलता है जिथे भी उन भी पाबंद किया जाए ठीक कि हो इस क्वालिटी दा कोयला कम अज कम 6 महीने तुसी इस रेट ते सेल करने दे पाबंद हो। सही अगर उस तो ज्यादा को सेल करदा तो उन्हें जुर्म करवा दिया जाए। सही साढ़े तो यानी कि वन तरफा ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ डिस्ट्रिक्ट अफीसर ਨੂੰ जी ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਨੀ। ठीक हो ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸੇਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਾਂਦੇ। लेकिन हाँ जाहिर है फिर उन्हें obey भी करना पड़ता है गवर्नमेंट साथ चलना पड़ता जो वे करना पड़ता है गवर्नमेंट तो वायलेशन तो कर ही नहीं सकती। वायलेशन तो कोई लेकिन जिस ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਨਾ ਸਰ 10000 9000 ਰੇਟ, जी ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 20000 21000 ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ठीक है ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 400 500 ਬਾਬੂ। ठीक है ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ सही ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਟਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। सही ਸਾਡੇ 2-3 ਮਸਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਲਈ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ओवरऑल है ना पाकिस्तान लेवल पे रेट रेट लेबर ਦਾ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ एक ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਟ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी सर बिल्कुल सारे एरिया वाइज है। मिसाल के तौर पे जेड़ा मुल्तान तो परे परे है जितना एरिया यानी इवन के पाक पतन जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਂਧਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਕਣਕ ਦਾ जी जी ਚਨੇ ਦਾ ਕੱਟ ठीक ਹੈ है ਜੀ, ਕਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਕੱਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ এনवायरमेंट ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ठीक हो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ এনवायरमेंट ਵਾਲੇ ਅੱਖੀ ਨੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी जाहिर है अगर चेक एंड बैलेंस होवे तो फिर ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ এনवायरमेंट ਵਾਲਿਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। सही ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਟ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਸੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਇੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ सही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਬਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰ ਫਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਟ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਲਾ ਜੀ, ਜੀ। ਨੇ ਬਾਵਲਪੁਰ ਅਲੀਪੁਰ ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਸਾਲਾ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਮਸਾਲਾ ਅੱਛਾ ਕੱਚੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇੱਟ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਜਿਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ठीक और वो भी बने कानूनी तौर सही जी बहुत शुक्रिया। मजीद आपसे सवाल भी करेंगे। सारा साहब से ये पूछना है कि बहुत सारे नौजवान हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, चाहते हैं कि अपने मुल्क में आबाद हो जाएं, कहीं पे सरमायाकारी करें, कोई बिजनेस बना लें और अपनों के साथ रह लें, क्योंकि बहुत अरसा हुआ परदेश गए हुए, वापसी मुमकिन ही नहीं हो रही। पाकिस्तान के कुछ हालात जैसे मुआशी हालात हैं, इसी तरह दिन ब दिन आगे पीछे। पूछना आपसे ये है कि नए जो नौजवान हैं कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपकी ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसमें मेंबरशिप चाहिए होती है या आप लोगों से मिलकर कुछ तय करना होता है, या किसी बिजनेस कम्युनिटी को जब आप वहां से कोई आना चाहे तो उसको वेलकम करते हैं या कुछ मशवरा देते हैं, क्या करते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसका बकायदा एक डेस्क भी बना हुआ है जी जी जो गाइड भी करता रहता है। उसके जी। अलावा एक अदारा है स्मेडा जी तो स्मेडा जी उसके सेमिनार हम वक्तन वक्तन होते रहते करवाते रहते हैं। जी। उनका मकसद ही ये होता है कि अवेयरनेस देना, जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब हैं।
اس میں وہ بلکہ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کتنے سرمایہ سے کیا بزنس کر سکتے ہیں. جی جی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ منڈی بہت یا گجرات میں صرف کوئی رائس کا کرنا ہے. کوئی بھی آپ کسی بھی شعبے میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں جی تو بالکل. وہ ہم ان کو چیمبر جو ہے وہ مکمل سپورٹ کرتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. ہاں تو ان کو وہ اگر کوئی دوست بھائی آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک وہ ہے. آئیں ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک تو ہے ہم ان جی. سے ملوائیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو. تو بہت اچھی بات ہے اگر اپنے ملک میں بزنس کریں گے. جی بالکل. سرمایہ پاکستان میں یہاں کے پاکستان میں سرمایہ آئے گا. یہاں کے نوجوان ہیں جو بے روزگاری ہے تو اس میں کام کرنے میں وہ ہماری ہیلپ کریں گے. جی جی. تو میں آپ کی ساتھ سے ایک بات اور بھی شیئر کرتا چلوں. آپ پہلے وہ بیچ میں نہیں کر جی سکتا جی کہ ابھی جو نئی فصل کراپ آ گئی ہے منجی کی. جی جی. تو ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ جیسے ہم نے ریٹ کم ملتا ہے. جی جی. تو اس میں پرابلم ایک دو چیز یہ آ رہی ہے کہ ابھی جو ہماری پنجاب کی سپر باسمتی ہے پہلے سندھ میں نہیں ہوتی تھی. جی جی. سندھ میں اگر ہوتی بھی تھی تو ہمارا اگر 1000 روپے ریٹ ہے نا تو سندھ میں ہوتا تھا 800 روپے. ٹھیک ہے. اور اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر پنجاب میں 2000 روپے ریٹ ہے تو سندھ میں 2400 روپے ریٹ ہے. ٹھیک ہے. وجہ یہ کہ وہ لوگ جب فصل دیکھیں نا زمیندار محنت کرتا ہے 3-4 ماہ. جب فصل پک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جلدی ہوتی ہے اس کو جلدی جو ہے نا بالکل بڑھا دیں تاکہ ہم دوسری گندم وغیرہ کاشت کر سکیں. تو وہ کٹائی جو ہے وہ ارلی کروا دیتے ہیں. جی بالکل ایسے. تو اس کی وجہ سے پرابلم یہ آ رہا ہے اب 2-3 سال سے جو ہماری پنجاب کا سپر باسمتی ہے نا اس میں جو ڈی این اے اس کو پاس نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اس کا مین جو ریزن سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو زمیندار والے بھائی ہیں وہ جب ابھی منجی سبز ہوتی ہے تو اس کو کٹائی کرا دیتے ہیں. اس میں ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وزن زیادہ دے گی. جی وہ ان کو فائدہ تو لگ رہا ہوتا ہے. جی جی. بٹ یہ ہے کہ جب وہ مل والوں کے پاس جاتی ہے اس کا ریٹ بھی کم لگتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. ان کا بھی نقصان ہوا. جب مل والے کے پاس آتی ہے ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ رکھتے ہیں تو اس میں وہ ایک ڈی این اے پاس نہیں ہوتا ہے. اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے. گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایک بیماری فنگس جس کو بولتے ہیں نا جی بالکل وہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی این اے پاس نہیں ہوتا. تو میری گزارش ہے صاحب اگر میرے کسان بھائی زمیندار بھائی جی بہت سارے لوگ کسان دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ والا اگر آپ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں سپر باسمتی ہمارا ایریا بھی منڈی بول دیجیے وہ سپر باسمتی کا ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے اچھے لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو برائے مہربانی جب اس کا ٹائم آتا ہے کٹائی کا اس ٹائم کٹائی کریں جب فصل بالکل ریڈی ہو. اگر سبز ہوگا تو اس کو نہ کٹوائیں پلیز. تو اس سے ریٹ بھی آپ کو زمیندار کو بھی اچھا ملے گا. کہاں 200 روپے من اگر فرق پڑ جاتا ہے 40 کلو کا تو آپ خود اندازہ کر لیں وہ 20-30 ہزار روپے 1 ایکڑ کے پیچھے فرق پڑ جائے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ان سے یہ فائدہ زمیندار کا ہی ہوگا اگر وہ اپنے ٹائم پہ اس کو کٹائی کروائیں گے. جی جتنے ہمارے زمیندار بھائی سن رہے ہیں خاص طور پر جن کی چاول کی فصل جو ہے وہ بھی تیار ہے اور کہنا آپ سے یہ ہے کہ میاں صاحب نے جیسے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا فائدہ لینے کی آپ کوشش کرتے ہیں جس سے کوالٹی خراب ہوتی ہے جس سے معیار خراب ہوتا ہے اور آپ کو بھی جب ریٹ دیا جاتا ہے تو اسی حساب سے طے کیا جاتا ہے کہ جس کوالٹی کی آپ کی کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ سیمپل لیتے ہیں پہلے اور سیمپل کو چیک کرنے کے بعد بھرائی کرنے والے جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی فصل ہے اس کا اتنا ریٹ ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ کی فصل مکمل طور پر تیار ہو جائے تو اس وقت کٹائی کریں. تو میاں سرور صاحب جو ہیں وہ میں یہ بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیونکہ آپ بھی ممبر ہیں چیمبر آف کامرس گجرات اور منڈی پاؤدین سے تو یہ کاروبار کے حساب سے میاں صاحب خود بزنس مین بھی ہیں. رائس ملز پہلے وہ بھی چلا چکے ہیں اس کے علاوہ ابھی بھی بزنس کر رہے ہیں. ابھی تو ہم شادی ہال پہ بھی آئیں گے کہ ابھی پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ گائیڈ کریں. تھینک یو پرویز صاحب. میں چیمبر آف کامرس کے بارے چونکہ میاں صاحب ساڈے بڑے انٹیلیجنٹ دوست نو بڑے دوست نو انہاں دا بڑا ایک مطلب تجربہ رکھتے ہیں. لیکن جڑا چیمبر ہے نا جی میں تھوڑی جی ادھے وچ یعنی کہ کرنا چاہنا تھوڑا جا اور اس نو اگے دسنا چاہنا. جی جی چیمبر آف کامرس چونکہ سیمی گورنمنٹ ہے جی جی ایدا جڑا ہے نا ایدا ساڈا مطلب 32-33 ممبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگزیکٹو ممبر انہوں نے بولتے ہیں جی ٹھیک جڑے باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے جی جی ہر سال. ٹھیک ہے. او دا سینٹ سسٹم ہے ساڈا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ادھے جڑے ممبر نو اس سال ریٹائر ہوئے انہاں دا الیکشن ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ سینٹ کی طرح ایوان سینٹ کی طرح سینٹ سسٹم. ٹھیک ہے. انہاں چوں کو ہر سال ایک ممبر اپنا صدر الیکٹ ہوتا ہے.
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੈਂਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बने तो बगैर नहीं बन सकता। नंबर 1, यानी अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हासिल मेंबरशिप जरूरी, नंबर 1। जी ठीक। नंबर 2, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚूंकि ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਬ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, क्या बात, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। एजाज है मंडी बहुत ही। ਵਰਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚूंकि ਦੋ ਇਜ਼ਲਾਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਜੀ ਜੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ। ठीक है। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਉਹ ਤੇ ਸਫੀਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਹੀ, ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 10 15 20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘੁੱਟ ਲੰਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ है या कोई एक इकट्ठ है अभी बाकी बंदे ने चैंबर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਨੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਿਜਾਰਤ। जी बिल्कुल। ਇਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ वजीर सनअत ਤੇ ਤਿਜਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, जी जी ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ठीक। ਔਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, सही ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक हो ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਚੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਨਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ मतलब ਚੈਂਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ सब कुछ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਚੋਂ ਕੀ ਚਾਸ਼ਨੀ। अच्छा, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये आसिफ साहब से पूछना है कि पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तान की सतह पर है, स्टॉक मार्केट का इसके साथ कोई रिलेटेड है? नहीं, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट एक अलग चीज है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक अलग चीज है। वहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस होता है, बिजनेसमैन जरूर होते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ, सूबाई लेवल पे भी होती है, सिटी लेवल पे, ये कहाँ तक इसकी? मैं आपको बताता हूँ, ये डिफरेंट सिटीज के अंदर बनाया जाता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल हो, वहाँ पे ज्यादा एक्टिव होता है। ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स में ज्यादा इंडस्ट्री में जैसे आप हमारा गुजरात डिवीजन है, जी जी इसमें 3 चैम्बर्स हैं, गुजरात चैम्बर्स है, सियालकोट है और गुजरावाला है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे 6 हैं, 6 हैं, जी बिल्कुल। तो वो फिर साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। इसी तरह सरगोदा चैम्बर है, सरगोदा चैम्बर के साथ 5 डिस्ट्रिक्ट है, जी। खुशाब, मियां वाली, भक्कर, जंग, मतलब ये सारा एक बन के बना हुआ है।
तो इसमें होता है कि स्मॉल भी होता है, स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसमें सिर्फ ट्रेडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते। और मेरी एक तो ये है कि इस तरह चैम्बर, एक होती है सब चैम्बर्स में पूरे पाकिस्तान में, एक ऊपर होती है एक बॉडी जो एफपीसी फेडरल, उसको हम बोले एफपीसीसीआई, ठीक हो गया। वो सारा डील जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ अटैच होती है, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ जॉइंट उसका जो भी प्लान होता है, वो हमारा जब बजट बनता है उसमें वो लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और जो हमारे ये नीचे चैम्बर्स होते हैं, जी। उन हर चैम्बर में से दो दो बंदे उनके मेंबर होते हैं। ठीक है। और वो जो इंटरनेशनल लेवल पे फिर आगे सब सिलसिला ये फिर चलता रहता है। और इसी तरह ये पाकिस्तान में हो गया, इसी तरह जब फिर ये मिडिल ईस्ट का चैम्बर्स है। अच्छा, ये एक अलग से ये अलग है, उसमें पाकिस्तान से मेंबर होगा, वहाँ के डिफरेंट कंट्रीज से मेंबर होंगे। जैसे आप एक आपने सुना होगा सार्क, जी, सार्क जी, वाले सार्क, हैं, जी, 7-8 मुल्क है बिल्कुल उसमें। ऐसा। उसमें भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार अली मलिक साहब है लाहौर से, जी। तो वो कई सालों से वही प्रेसिडेंट आ रहे हैं सार्क के, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मियां साहब ने भी पहले बताया, ये तो बंदे में खुद एक होता है कि डिपेंड करता है वो कितना फायदा ले सकता है। बेसिकली चैम्बर का रोल यही है कि आपको अवेयरनेस आ जाए आपकी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हर जितने भी गवर्नमेंट के इदारे होते हैं फेडरल के, वो सब रिलेटेड जो टचिंग होती है वो इनके साथ होती है, चैम्बर्स के साथ। ठीक है। तो वो हमारे जो मैटर्स हैं वो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या अदर्स मैटर्स हो, तो वो सब को डील करते हैं। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि चाइल्ड लेबर पर सख्ती से पाबंदी लग रही है कि कोई बच्चा कहीं पे स्कूलों में जाके भी चेक किया जाता है कि बच्चे भट्ठा पर, खास तौर पर जो भट्ठा पर बच्चे काम करते हैं उनको स्कूलों में लाया जाए। होटल्स पर काम करते हैं बच्चे, वो भी ज़ाहिर है हर तरफ ये शोर तो है कि ये खास तौर पर गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि स्कूलों में बच्चे को दाखिल कराएं। 1000 रुपया उसको देते थे बच्चे के लिए, 1000 उसके वालिदैन को देते थे कि इनसे ये लेबर ना करवाएं। लेकिन बाद मियां साहब ये शिकायत भी आई है कि वो कहते हैं कि हमें भट्ठा मालिकान जो है वो कहते हैं कि ये लोग भी यहाँ पे काम करें, लेकिन सबूत अभी तक हमारे पास भी नहीं है कि ऐसा कहीं हुआ है। लेकिन आपसे पूछना है कि ये आप पाबंदी करते हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, या भट्टे आपके भट्टे पर, या आप सदर होने के हिसाब से मंडी बाउद्दीन पूरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या इस पर पाबंदी है आपकी तरफ से? शुक्रिया तुसा ऐसा मौका देता है ये, चूंकि बड़ा अहम इशू है साडे भट्टियाले वास्ते। जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। जी बिल्कुल। ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੇਕੇ ਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1588 ਪਾਵਾਂ जी। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਪਾਣ ਜਾਂ ਨਿਰਾ ਮੀਆਂ ਪਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਠੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆ ਕੋਈ ਇੱਟ ਬੰਨ ਛੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਟ ਬੰਨ ਛੱਡੀ, ਖੇਡਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਠੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਹਿਸ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੱਠੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ FIR भी दर्ज होती थी। FIR ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ होती थी। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਖੁੰਦਕ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ।
اچھا اس تو بعد پھر اسی وہ قانون بڑی مزاحمت تو بعد اس قانون جو امینڈمنٹ کروائی ٹھیک ہے کہ تسی جیڑا ہے یہ کرو چائلڈ لیبر جس تے چائلڈ بچہ کام کر رہا ہے بے شک چلان کرو لیکن ایک اگر بٹے میں موجود ہے اپنے کمرے چ موجود ہے یا گھر والے سکول نہیں بھیج دے ہاں جی انہاں تو بلکہ کر دیندے کہ جیڑا فیملی دا سربراہ ہے نا جیڑا پہلا قانون ہے فیملی دا سربراہ جیڑا او کوئی نہیں جدا ذمہ دار بٹے والا ذمہ دار ہے اس طرح ہونا مثال دے طور تے ویکھو نا جی اپنے گھر وچ بھی نچاکیاں ہوندیاں رہندیاں جی سر کسے مزدور نال تو بٹھے والا مالک جیڑا او دی تھوڑی جی انبن ہوئی ہے کوئی تھوڑی جو کوڑ چڑھ گئی میں نے 1000 روپے ود نہیں اس دیتا تو نہیں کرنا بچہ پیڑاں وچ لا کے دو جناب کال چلا دینی بچہ جناب او ٹھیکیدار تے پرچہ ہو جانا ہن اے ہویا ہے اچھا یہ شاید تواڈے اگے علم چ کوئی نہیں جی نہیں میرے ہن اے ہویا ہے کہ او ساڈی مطلب اساں بڑا احتجاج کیتا ہے ساڈے ہائی لیول تے جڑے ساڈے صدر صاحب شعیب خان نیازی صاحب نو خاص کر کے انہاں عبداللہ قمار صاحب انہاں دوستاں رانا سبحان بڑی ٹیم ہے باقاعدہ ساڈی پاکستان آپ کی باڈی ہے جو انہاں اے باور کرایا سمجھایا اب اس طرح تے ساڈا یعنی اپنے گھر چ تساں لڑائی کرا بالکل او پھر او ہن اے ہویا کہ جڑا فیملی ہیڈ ہے نا جناب وہ بھی وہ دے شامل ہونا کیتا سارے بھی رکھیا وچ ہی نہ ذمہ دار تو وہ بھی اتنا ہی ہے لیکن میں سردار نال آدا کہ ساڈا کوئی بھی ٹھیکیدار یہ نہیں چاہتا کہ بچہ کام کرے یہ بڑا آپ نے صحیح طور پر یہ پوائنٹ جو ہے اس کو کلیئر کیا ہے کہ واقعی جڑے بٹے والے بندے نے انہاں دا چھوٹا بچہ اگر کام کرے گا کوالٹی وائز بھی خراب ہوئے گا اس تو علاوہ ہے کہ انہاں دا ٹھیکہ ہوندا ہے میاں بیوی کام کرن یا انہاں دے کوئی بھی کام کرے انہاں اتنے ہی پیسے دینے جو کچھ انہاں کام کرنا ہے اودے وچ مطلب زبردستی کوئی بچہ کو کام نہیں لیا جاتا بٹے تے بہت اچھا تسی کلیئر کیتا ہے ساڈے نال کچھ لوگ شامل ہیں میں چاہنا کہ کیونکہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں نال نال انہوں نے میسج شامل کر رہی ثاقب گوندل ساتھ دے رہے ہیں جی اور ویلکم کر رہے ہیں تو رانا عمر اشرف صاحب ساتھ دے رہے ہیں ندیم اقبال جٹ ساتھ دے رہے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں گلریز اختر وننگ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں سعودی عربیہ سے اور آپ سب کو ویلکم کہا ہے زیگم ابرار گوندل سعودی عرب سے ہی ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہیں اور آپ سب کو ویلکم کہہ رہے ہیں آفتاب حسین صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور گلریز اختر وننگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو آپ کو ویلکم کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری شان ہے میاں صاحب اور آفتاب حسن صاحب جو ہیں وہ ساتھ دے اس کے بعد چودھری راشد صدیق ارائیں اس وقت ساتھ دے رہے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ عابد عمران میاں عابد عمران صاحب اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت شکریہ سر ساجد محمود ساتھ دے رہے ہیں بہت شکریہ سر اور ساجد محمود صاحب نے بھی آپ کو میاں سرور صاحب کو سلام کہا ہے فیاض حسین جیلانی اس وقت ہمیں سعودی عرب سے دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اہلیان پاکستان اور اہلیان منڈی پاؤدین اور اہلیان پننوال کو ظاہر ہے ان کا اپنا ہوائی وطن ہوگا ساجد محمود صاحب ہمارے سے بہت سارے لوگ اور بھی شامل ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور جاتے جاتے ابھی پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کاروبار میں ملوث رہتے ہیں سارا دن کسی نہ کسی سرگرمیوں میں رہتے ہیں ہر انسان کی فیملی ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں کیسے مینیج کرتے ہیں گھر کو بزنس کو اپنی میٹنگز کو گھر والوں کو بھی وقت دیتے ہیں یا سارا دن اسی بزنس میں لگے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ گھر میں ہماری بھابھی کو بچوں کو ضرور آپ سے شکایت ضرور ہو جی بالکل ایسے ہی ہے جی بس بزنس بھی ہے الحمدللہ بزنس کے ساتھ ساتھ ہماری سوشل ایکٹیویٹیز بہت ہیں جی ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ پھر ان سب میں جب خدمت انسانیت کی کرنی ہو جی بالکل انہیں وقت نکالنا پڑتا ہے گھر کے ٹہلیے تو ٹائم ذرا کم ہی بچتا ہے جی پھر بھی ہم کوشش تو کرتے ہیں الحمدللہ یعنی کہ گھر والے جو ہیں ان کو راضی رکھتے ہیں جی وہ راضی الحمدللہ سیٹسفائی ہیں صحیح تو جو بھی پراپر ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کر کے دیتے ہیں اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے چونکہ میاں غلام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شادی ہال اونر بھی ہیں تو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ایس او پیز کے حوالے سے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں شادی ہال انتظامیہ بھی ہوگی لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی بات میں چاہوں گا کہ یہ جو ایس او پیز کہی گئی ہیں لوگ بھی آپ کو سن رہے ہیں کہ جو شادی ہال میں شرکت کریں گے لوگ وہ کیا کریں اور شادی ہال والوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے سر جڑے شادی حال دا جڑی سن مطلب مشروط طور تے اجازت دتی گئی او دے وچ چونکہ وہ جڑا فاصلہ 6 فٹ والا وہ
ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਸਰ। ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਬਿल्कुल बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। हर बराती मास्क पहन कर मास्क आएगा, पहन के- सैनिटाइज होके आएगा ਜੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅਮਲਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ठीक हो ਮਾਸਕ ठीक हो ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SOPs ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। और मेरा ख्याल है शादी हाउस वाले जो हैं वो चूंकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के पाबंद होते हैं, उन्हें करना भी होता है। हमें ये चाहिए कि जब हम लोग वहाँ पे जाएं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि वो जो समाजी फासला है उस पर अमल करें, SOPs पे अमल करें, घर से जरासीम से पाक किसी चीज़ से हाथ धोएं, उसके बाद इनको सैनिटाइज करें और शादी हाल में जाने से पहले एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठे रहें, क्योंकि मर्ज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई, कम ज़रूर हुई है। ये ना हो कि ये जो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में एक मरतबा फिर हम इसका शिकार हो जाएं। कोशिश करनी चाहिए अपने आप को कि इस अपना समाजी फासला बरकरार रखें। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस से समाजी फासला अगर बरकरार रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बीमारियों से इंसान यूं भी बच जाता है, बहुत सारी मुसीबतों से बच जाता है। तो जाने से पहले आप दोनों से गुजारिश है कि बारी बारी मेरे नाज़रीन को कोई खूबसूरत सा पैगाम दें। जी, मेरा तो पैगाम यही है नाज़रीन के लिए कि जो आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं जी उसमें आपको पता है कि जो तनख्वाहदार तबका है या जो कम आमदनी वाले लोग हैं तो बराए करम उनको आप ज़रूर शामिल करें अपने साथ, उनका ख्याल करें। इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा, अल्लाह ताला का हुक्म भी है। तो मैं समझता हूँ अगर हम इस पे पूरा उतरें तो यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमें दीन भी सिखाता है और इसी में हमारा इनाम भी मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है जी मियाँ साहब। ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚੁਰਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਖਾਸ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਵਕਤੀ ਫੈਸਲਾ ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ करने वाला जी ठीक हो गया। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा, हमने बहुत सारी बातें की, कारोबारी मसाइल पर बात हुई, मजदूर से जबरन मजदूरी यहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं। मेरा ख्याल है कि भट्टा यूनियन के नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने बहुत वाज़े और सही तौर पे क्लैरिफाई किया है कि एक तो सिस्टम ठेकेदारी सिस्टम होता है, वहाँ पे कहीं पे भी रोजाना उजरत या इस तरह का कोई काम नहीं है, ना कोई पे किया जाता है इस तरह महाना। ये ठेकेदार होते हैं और वो अपनी मर्जी से अगर अपने बच्चों से काम कराते हैं या इसके अलावा भी बाकी जितने वो लोगों से अरेंज करते हैं, रकम अरेंज करते हैं भट्टा वाले, और जाहिर है कि अगर वो छोड़कर भाग जाएंगे तो कहीं ना कहीं से उसे पूरा करना होता है। तो बाकी आसिफ शबीर साहब ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनका हमें इल्म नहीं था। पहले तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक क्वालिटी है पाकिस्तान में धान की, ये जो फसल है ये मंडी बाउद्दीन और नारोवाल का स्पेशली नाम लिया गया था इंटरनेशनली तौर पे। तो कोशिश करें कि ये जो सुपर बासमती है इसको काश्त करें, और दूसरा अपनी फसल को वक्त पर कटाई करें। ये ना हो कि आपकी फसल में मॉइस्चराइजर रह जाए, सब्ज़दाना अगर रह जाता है आपकी धान में तो वो भी आपकी क्वालिटी वाइज भी कमी होगी और आपकी कीमत भी बहुत ज़्यादा कम पे की जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जितनी हम बातें यहाँ पे सुनते हैं उन पे अमल करें। और मैं भी हमेशा एक जाते हुए पैगाम देता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, कहना ये चाहूँगा कि हमारे आसपास पड़ोस में अगर नज़र डालें तो कहीं पे बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है, 4 जवान बेटियां हैं और बेटियों के सरों में चांदी उतर आई है, कोई पुरसाने हाल नहीं। एक ही छोटा भाई है
اسی کی کمائی ہے, کسی گاڑی کے نیچے کسی مکینک کے ساتھ کام کرتا ہے اور شام کو صرف 100 روپیہ ملتا ہے. اسی 100 روپے سے گھر میں سلنڈر بھرایا جاتا ہے, اسی سے گھر میں سبزی آتی ہے, اسی سے گھر میں کھانا پکتا ہے, اسی سے یہ دیکھیے تہوار بھی آتے ہیں, عید بھی آتی ہے, شب رات بھی آتی ہے, منائے تو وہاں بھی جاتے ہیں. ضرور کوشش کیجیے گا کہ آپ کے آس پاس ارد گرد کہیں کوئی ایسا گھر نہ ہو کہ جہاں پہ چولہا نہ جلتا ہو یا کہیں پہ زندگی پریشان ہو. کوشش کیجیے گا کہ اپنے آس پاس پڑوس کا خیال رکھیے گا. اور ہمیشہ جانے سے پہلے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ آج کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, آنکھیں بند کر کے تاریخ بننے والی اسکرین پر ضرور دیکھیے گا. اگر کچھ اچھا سرزد ہوا ہے تو پروردگار کا شکر ادا کیجیے گا, اور اگر کچھ برائی سرزد ہوئی ہے تو اپنے پروردگار سے معافی بھی مانگیے گا اور اسے نہ دہرانے کا عہد ضرور کیجیے گا. اور ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ رات میں نیند ہو, نیند میں سپنے ہوں, سپنوں میں تعبیریں ہوں, تعبیروں میں سچائی ہو. اور اپنے پاکستان سے پیار کیجیے, پاکستانی بنیے, پاکستانی خریدیے, گرین شناختی کارڈ جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کیجیے. جاتے جاتے وہی پیغام, یہ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں, جیو تو اوروں کے لیے. پاکستان زندہ باد.